Naimbangag sa Pilipinas at tuyan nagatikang runa na damag dito'y PTV Cordillera. Pangtaita ti kitatalga dagiti agad-adal ken manrusuro iti Alno Kaduri Elementary School. Tinarga ay ti riprap iti likodan ti school building. Agragreget met dagiti na dumaduma masaknan tapno masolusyonan ti parikot. Report manipod kini Jezreel Kate Lapisar. Nagtatarip nung dagiti lokal a gobyerno ti La Trinidad, opisyales ti Barangay Alno, DepEd Benguet SDO, kanda dumapay ang masaknan mainaig iti adda nga ipatungpalda iti pangtati panagriga ay ti riprap iti Alno Kaduri Elementary School, gapo iti agtultuloy a panagtudo. Panggap ti panagtataripnong ang makaipaay iti dagos a solusyon tapno maipasigurado ti kinatalged dagiti agad-adal. Mannorsuro kan dagiti personnel ti pagadalan bayat amawan-wanawanan ti kondisyon ti daga iti lugar. Sigun iti barangay Captain ti Alno, nabayagan a parikot dati riprap. Napatakdaran daytoy iti retaining wall ngam gapo iti panagtudo na ininot a marmarga ay. Mapagamamkan ti kinatalged ti 310 nga agad-adal. Naki-coordinate sa munisipyo para sa assessment ng slide dito sa likod ng school building para may assess kung safe ba yung building kung sakaling open ulit ang klase. Kabayatan na napagnunumwan dagiti masaknan a blended learning paylaeng ti maipatungpal ka dagiti junior kan senior high school. Bayat a maiyakar dagiti elementary students kadagiti classroom nga adayo iti pangta ti pan nakariga iti daga tapno malapdan dagiti saan a mapakpakadaan nga insidente. Inkarimo ti lokal a gobyerno ti La Trinidad ti agarup 19 million pesos a pondo para iti pan nakaaramid tinasaysayaat a riprap iti lugar. Nagkataon na meron tayong pondo sa riprapping na kakausapin din natin o maglalabas tayo ng order para pabilisin yung construction ng riprap dun po sa bandang likod ng ating school building. Malaksid iti dayta, panggap ti Benguet Schools Division Office ang mangimuntar iti learning continuity spaces wenno makeshift classroom iti lugar tapno maipatungpal ti face-to-face classes kadagiti agad-adal. Nalausmet ti panagyaman da iti tulong ti La Trinidad LGU iti panangsalaknib kadagiti estudyante ken manursuro iti pagadalan. We want to assure the parents and the community of Alno na we're doing our best. The most that we can do now is really to schedule our children. There will be times that they will have to study at home. Kid daw dati tulong dagiti naganak a suportaran ti panagadal dagiti ubing bayat nga agregat dagiti masaknan tapno mapapartak ti panangipasigurado a natalged ti pagadalan a subyanda. Jezreel Kate Lapizar para iti Pagilian. Kabayatan na mabalbalakadan nga agbakwit dagiti umiling nga da iti landslide prone areas iti Cordillera. Gaputan na danunan ti critical level iti panagraga iti daga ti kadwan a lugar iti riyon. Gapu iti awan sarday a panagtudo na agsubsubli ni Jezreel Kate Lapisar. Idilaang Agosto 6, may isa nga insidente ti panagriga ay ti daga ti napasamak ijay silan La Trinidad anang itunda ti ipupusay ti dua nga individual. Kalpasan ti assessment ti Mines and Geosciences Bureau Cordillera iti lugar, dagos anang ipaulog dagito iti threat advisory tapno agbakwit dagiti adda iti asideg ti nakapasamakan ti insidente. Nang ipatungpalda iti tree cutting kadagiti kay kayo iti ngato ti bantay tapno maliklikan ti panagregaay. Kalpasan daytoy adda manen ti panagregaay ti daga iti lugar ana monitor ti ahensya gapo iti agtultuloy a panagtudo. Sigun iti kapitan ti barangay, awan tinadangran wenno naapektaran kadagiti simmaruno a panagregaay gapo ta nakapanaw dagiti agtaltalinaed iti lugar. Banbantayan mi jay no adati matinag ta close open jay kalsada gamin. Iso nga talon nga aldaw nga ijay ti tututukan pimanti tanod ta jay agrigaay ta jay bantay. Sigun met kanila Trinidad Mayor Roderick Awingan, gapo iti agtultuloy a panagtudo na obserbaran tinasurok 20 a panagregaay ti daga iti ili. Yung mga landslide at soil erosion natin, may minor, mga major, yung mga major natin, yung pong nangyari sa may Silan at dyan po rin po sa nangyari sa may yung kalsada natin sa Lubas Ambyong Road kung saan kasarado pa rin hanggang ngayon.
for the safety of the riding public. Kasalukuyan naman siyang kiniklear ngayon ng DPWH. Kabayatan na kinunati Mines and Geosciences Bureau Cordillera a delikadon iti panagregaay ti daga ti rehiyon gapo iti agtultuloy a panagtudo na. Maibasar iti panagadal, posiblen a maaddaan ti landslide ti rehiyon babaen laeng ti 80 millimeters accumulated rainfall. Ngem iti agdama, addan iti 1,413 millimeters accumulated rainfall ti rehiyon kalpasan ti siyam nga aldaw a diretsyo a tudo na. Nakakabahala na talaga na nasa critical level na tayo actually ng pagguho sa lupa. Kasi pang almost 2 weeks na to na tuloy-tuloy ang pag-ulan. So, nasaturate na yung soil. If you remember, nagkaroon pa ng earthquake 3 weeks ago or last month. So, nagpatong-patong na yun and yun yung nagpapaworsen ng situation natin. Agtultuloy mo ti monitoring ti ahensya kadagiti high-risk areas tapno mabalaagan dagitoy kan mapagbakwit no kasapulan. We should be very observant lang sa paligid natin. Kapag may nakita na tayo na signs ng instabilities like nag-crack na, may mga nakita na tayong tension cracks, may nakita na tayong tilted na trees, kapag yung doors natin na okay naman dati, bigla nang hindi nagko-close, ibig sabihin that is misaligned na. So we have to report those sa proper authorities. Jezreel Kate Lapizar, para iti Pagilian. Dagiti kang runana damag, dito'y PTV Cordillera. I-like, i-follow, kan ag-subscribe. Iti social media platforms ti PTV Cordillera, iti Facebook, TikTok, Instagram, YouTube, X, kan Friends. Para iti PTV Balita ngayon sa probinsya, siyak ni Ala Sungduan na imbangal daw.